नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। महकमा जंगलात का इंचार्ज ब्लॉक ऑफिसर हरकत कलब बंद होने से फौत। चीफ कंजर्वेटर कश्मीर की हिदायत पर महकमे की टीम ने की ताज़ियत। गुलाम नबी मूंगा हाजी खुर्शीद अहमद खान ने किया ताज़ियत का इजहार। कश्मीर प्रेस सर्विस नुमाइंदे के मुताबिक शुमाली कश्मीर बारामूला जंडफरन जमजमपुरा में उस वक्त सिफत मातम बच गया जब महकमे जंगलात के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर उड़ी में तैनात इंचार्ज फॉरेस्ट ब्लॉक ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ मलिक अचानक हरकत कलब बंद होने से वफात पा गए। नुमाइंदे के मुताबिक मज़कूरा फॉरेस्ट ऑफिसर बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने इसको मर्द करार दिया। बताया जाता है कि इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गए और इतराफ एकनाफ से आकर लोग जमा हुए। मरहूम के नमाज जनाजे में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और पुरनुम व इश्कबार आंखों से इसको अपने आबाई मकबर जंडफरन जमजमपुरा में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम दौरान सर्वसी दाए अजल को लबैक कह गए। नुमाइंदे के मुताबिक इधर महकमे जंगलात के चीफ कंजर्वेटर कश्मीर सईद फारूक अहमद गिलानी की हिदायत पर DFO JV बारामूला परवेज अहमद वानी ने महकमे के अफसरान की टीम के हमरा मरहूम के घर जाकर लवाकिन की डाइस बंधाई और गहरी रंज व गम का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने लवाकिन को यकीन दिलाते हुए कहा कि मरहूम दौरान सर्विस ही फौत हुए और सर्विस के हवाले से वो तरजीहती बुनियादों पर तमाम लज़ुमात को आज खुद पूरा करेंगे और इनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। DFO मौसूफ ने KPS नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि मरहूम ने दयानतदारी के साथ महकमे में अपनी खदमात अंजाम दी है और हस्बी दस्तूर इनके लवाकिन की मदद करेंगे। इधर मरहूम की वफात के सिलसिले में मुख्तलिफ मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले सियासी जमातों अशखास ने दुख का इजहार किया। इधर उड़ी रेंज ऑफिसर मोहम्मद शफी बेग ने सदमे का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम एक दयानतदार ऑफिसर होने के साथ साथ नेक सीरत और काबिल शख्सियत के मालिक थे। दरियासना कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी मूंगा और सीनियर लीडर हाजी खुर्शीद अहमद खान, समाजी कारकुन यासीन हसन मलिक ने मरहूम के इंतकाल को एक सानिया करार देते हुए कहा कि मरहूम जहां अपने महकमे में फर्ज शिनासी थे वही समाजी तौर इनकी जिंदगी के हवाले से नेक तासुरात सामने आ रही है और हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने पसमंदागान के साथ यकजहती का इजहार किया और लवाकिन के साथ ताज़ियत की और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम के मगफिरत फरमाए और जवार रहमत में जगह अता करे। हरकत कलब बंद होने के ज्यादा से ज्यादा वाक़ात पेश आते हैं। हम सीधे चलते हैं डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन के पास। जी डॉक्टर साहब, आजकल हरकत कलब बंद होने के ज्यादा से ज्यादा वाक़ात पेश आते हैं, इसके बुनियादी महरक़ात क्या है? जी देखिए, मैं आपकी वसादत से इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं, जो ये हरकत कलब का बंद होना है, इसमें ये इसका जो अंग्रेजी या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाम हम देते हैं वो कार्डियक अरेस्ट है कि हार्ट अरेस्ट होता है। दूसरा जो आम फहम लफ्जों में लोग कहते हैं कि आजकल जो नौजवान लोग मरते हैं उनको हार्ट अटैक होता है। कार्डियक अरेस्ट एक चीज है, हार्ट अटैक दूसरा चीज है। कार्डियक अरेस्ट की एक वजह हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन जो ये यंग जवान लोग जो जिनको डेथ्स होती हैं कई महीनों से हम देख रहे हैं, इसकी एक वजह ये हो सकती है कि इन नौजवानों में जो हिडन तकलीफ हो सकती है हार्ट की, एक हिडन तकलीफ है जिसका नाम है हुक्म हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। दूसरा ये है उनका जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें एबनॉर्मलिटी हो सकती है और उसकी वजह से इन यंग नौजवानों में अचानक मौत हो सकती है। एक वजह बिल्कुल हार्ट अटैक भी हो सकती है यंग आदमियों में, लेकिन विंटर में जो है हार्ट अटैक की जो तादाद है वो ज्यादा इसलिए होती है कि विंटर में जो ये नसें हैं ये सिकुड़ जाती हैं।
ونٹر میں جو ہے یہ جو خون ہے یہ موٹا ہو جاتا ہے سخت سردیوں کی وجہ سے. اس کی وجہ سے جو ہسپتالوں میں ہم دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک کی تعداد بہت آ جاتی ہے, نہ صرف ڈبل بلکہ اٹ انکریزز بائی 3 times ڈیورنگ ونٹر. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ گرمیوں میں ہارٹ اٹیک کی تعداد ایک مہینے میں 10 دیکھتے ہو کسی ہسپتال میں, اٹ ڈبلز ٹو 20 اور 30 کی تعداد بھی ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں جو ہے ہم ایک تو یہ خون موٹا ہو جاتا ہے, نسیں سکڑ جاتی ہے, اور اس کی اور ایک وجہ ہے سردیوں میں جو ہے لوگ ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں سیڈنٹری, اور کھاتے پیتے کافی ہے اور ایکسرسائز بالکل نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اور سردیوں میں ایک اور وجہ جو ہے بلڈ پریشر سردیوں سے بڑھ جاتا ہے اور اچانک بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک کی جو تعداد ہے بڑی ہے سردیوں میں. جی, حرکت قلب بند ہونے کے مرض سے بچنے کے لیے کیا تدابیر ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے کیا عوامی اور طبی سطح پر کیا اقدامات اٹھانی چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب. مجھے لگتا ہے کہ جو نوجوانوں کی موتیں یہاں پہ کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ آئی اوپنر ہے. دیٹ مینز وی شوڈ اسکرین ینگ پیپل فار انڈر لائنگ کارڈیک پرابلم. ان کو ایکو کرنا ہوتا ہے, ان کو ای سی جی کرنی ہے. اس کے باوجود کہ سپوز ان میں علامتیں نہیں ہیں ہارٹ کی, لیکن تب بھی مجھے لگتا ہے یہاں پہ ایک کارڈیک مرضوں کی اسکریننگ ضروری بنتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سردیوں میں اگر یہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے وہ سردیوں کی وجہ سے ہوتا ہے, اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ گرم کپڑے پہنیں. دے شوڈ ویئر کلوتھس ان لیئرس, اور زیادہ سخت سردیاں جو صبح کے موقع پہ یا رات کے ٹائم پہ نہ نکلیں. اور خاص طور پہ جو یہاں پہ لوگ جو اندر ہی بیٹھتے ہیں, کھاتے پیتے بہت ہے, دے شوڈ ایٹ ہیلدی, اور اندر ہی تھوڑا سا اگر وہ سردیوں کی وجہ سے یا باہر نہیں نکلتے ہیں لیکن تب بھی وہ تھوڑا سا اندر گھروں میں اوپر نیچے کر کے تھوڑی سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے جو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے سردیوں میں, یہ بھی ایک باعث ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا. یہ وائٹامن ڈی جو ہے یہ بھی سردیوں میں ہر ایک کو لینا لازمن ہے, ضروری ہے. اور جو فلو کی وجہ سے, فلو کی تعداد جو سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے, اس کے خلاف جو ویکسین ہے وہ ویکسین ہر ایک کو کرنا چاہیے. وہ بھی ہارٹ اٹیک سے, کافی سارے ہارٹ اٹیک بچا سکتا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب بات کرنے کے لیے. دیجیے اپنے میزبان مجید شیری اور کشمیر پریس سروس کے پوری ٹیم کو اجازت. اللہ نگہبان.